3 decision na ta. Mauna niya itong deciding game ha. Kaya Team Cebu City wins game 1 and Team Dumanog wins game 2. Oh, this is now our tiebreaker. Deciding game 3. Okay niya, ito ang bakbakan main event diri ha sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga. Sponsor niya ni boss Jundil Ripdos. O under is Pitik Partner Promotion. Organized by Boss Unad and William Oberes, ang atong idol sa Team Dumanog, William Oberes. O na itong mga organizer ha. Cebu City's ball para uno. Iguali 0 pa. Tok mo di sa dam. Kuha ni William. Nasagang ni William. Sa wana. Nagminal dito na si William. La. William. Ayan. Nangumpok na si William oh. Sus. Tuagsik ang bulan Jason. Unal yun. Didakdak kag usa ka bulig ni William. Ayay. Dakdak na sa di. Kuha pa. Out ball. Ono 0 na, 0 in favor of Team Dumanog sa ato ang deciding game 3. Nunil. Lapdos. Nunil again. Baby Orle. Jason, medyo off balance. Agay, William. Sound pa bay. Uwana, aksyon globog diri ang Team Dumanog. Nakabalik spurma. Agay, gipakamang si Jason Buloon. 2-0 na. Nunil to serve para 3. Sadam. Batang may laban. Agay. Out ball. Side out. 2-0 ha. 2-0. Here comes Jason, the pride of Bulhon. Para uno. Grabe Laras Jubert. Nasagang. Side out. Servisyo William. Shout out na yan. Boy libre. Coming from Jongjong of Team Cebu City. 3 na. Kine para 4. 4 na. 4-0. Servisyo William para 5. Jobert to William. Jobert again. 2-shot combination. Answered by Batang May Laban. Sintro. Kuha pa. Okay. Nice exchange mga kaibigan. Binukbukay. Kinsa kay manakaw tani. Ay. Wala. Batang May Laban. Baby Nunil. Kasod ang pictos ni Nunil. 4-0 ha. 4-0 in favor of Team Dumanog. Ato ang deciding game 3. Kini para uno ni servisyo sa Dam Forever. Nunil. Pikag kusog kay Jason. Sagang ni Baby Orle. Pik 2 sa kalit. South ni William. Poriton. Sagmo na diri. Poriton. Lah. Ayan Nunil. Tuara. Sakita to tira. Sagang ni Nunil. Orle. Nice defense coming from Baby Orle. Wana. Bomb after bomb thrown by Team Cebu City. Go sa counter attack ni Nunil. Servisyo Baby Orle para 5 ni. Lobo, yata ni Jason. Inside kayo. Okay, back to the live action. Jobert, nagdagarag grabe yan. Jobert, nag-gisog Grabe.
Grabe, girakrakan si William. Girakrakan ni Idol Jobert. Grabe. Kedengaran. Ono na, ono. Kini para dos. Jobert again. Agay! Igos counter. Igos counter ni William. 4-1 kaibigan na atong score at 3-point lead sa team dumanog sa atong deciding game 3. O kinsay mo daw gani mao na ma-champion ha sa ato ang bakbakan main event diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga. La Bohos team Cebu City. Sagang na diri sa team Dumanog. Ay easy ball pumasok. Walang nakakuha. Palakpakan coming from dito ha sa balcony. Natay balcony ha. Uno na to balcony ha. Ini matabas-tabas sa tunggoan diri ha. Size na. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ang lamian nga chicharon na ang Maricel Anthony Chicharon. Oh, mapalitan ninyo diya sa Karkar, Abugon Sibunga o sa Sangat San Fernando. Ang email ban po rin mga kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, city tour, Highland tour, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Gusto mong disco, Arnoco Uno. Disco Mobile. Ayay! Saddam. Wa kadipinsa. City Uno na. Boss Cindy, shout out. Shout out ni Boss Cindy ha. Boss Marvin. Boss Marvin, shout out ha. Ilaya Dumanog. Sa Ilaya Dumanog, Boss Marvin. Oh. Boss Marvin bitaw. Tuod ni. Kay Adi Regan. Sa ito, kikuha man. Boss Marvin ha. Shout out. From Ilaya Dumanog. Cebu City's Ball, Servisyo Jason, the pride of Bolon. Buto ng basuka. Basuka ni Jobert ha. Grabe kastigo punan pa sa dam. Allah! Naunay bay. Grabe. Ataking bulating. Di mo. Lahan. City Uno ha, side out. Dumanhogs Ball, Servisyo para 8. Agay wa kadipinsa aksyo gilapasan si Jason. Kusuga tong serbisyo ang William ay. Kabantay Jason aksyo gilapas, overhead. 8 na. Kini para 9 sa team Dumanhog. Jobert Lobo giatag. Gilaras ni Nonel, sagang pa. May baos Jobert. Agay ilawom tanil miagi ang tira ni Idol Jobert, di madawat. Puntos. 9 na, 9 Uno. Servisyo William. Gipakat-kat ni William. Lucky serve ha ni William. Pumasok mga kaibigan. Point. Gis. Uno na. Servisyo William. Again. William. To batang may laban. Birahi. Bumbahi. Tsatsahi. Puslan man. Kung mapil dita, so be it. Ipagawa sa nga to ang laban. Lo, bigay tudo. Ay, kini. Goodbye na. Wana, breaking ngay na ni. Kinsa kay matagakan na ni. Lagay! Nonel! Dara. Shout out Konsyal Jobert Baruman, atong amigo. Taga diri. Jason Tunonel. Jason again. Jason, widagdag aksiyog sa girit. Baby Orly. Si Paana 45 ba? Good item. Mamma mia. Susan Roses. Servisyo Saddam. Lobo. Jobert. Okay, overhead shot. Answered by Jason. Turo.
Ay, out ball. Bad item. Bad item. Servisyo Baby Orle ang batang may laban. Nunil. Nunil again. Jason, may pusdak. Gipunang Sadam. Di madutlans Nunil. Nakaka-counter pag timbre. Panay dos. For the win na para champion na ni. Servisyo batang may laban. Gihatag ni Sadam Lobo. Agay gilabay sa gawas ni Jason. May champion na ang team Dumanhog sa ato ang bakbakan minibit diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas sa City of Naga.